Un Chronique chapitre 1. Depuis Adam rive Abraham. Adam te papa Seth. Seth te papa Enoch. Enoch te papa Kenan. Kenan te papa Malaleel. Malaleel te papa Jared. Jared te papa Enoch. Enoch te papa Metushela. Metushela te papa Lemek. Lemek te papa Noé. Noé te papa Sem, Kam ak Jafé. Men non petit Jafé yo. Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshek ak Tiraf. Men non petit Gomer yo. Ashkenaz, Rifat ak Togama. Men non petit Javan yo. Elisha, Tasif, Kitim ak Rodanim. Men non petit Kam yo. Kush, Mizraim, Pout ak Kanaran. Se yo ki van set moun ki pote non yo. Men non petit Kush yo. Seba, Avila, Sabta, Rama ak Sabteka. Men non petit Rama yo. Seba ak Dedan. Kush te papa Nimrod ki te premier gros chef sou la te. Mizraim fe pitit. Se yo ki te van set moun peyi Lidvi yo, moun Anam yo, moun Leab yo, moun Naftu yo, moun Patrus yo, moun Kaslu yo, ak moun Lil Kafto yo. Se nan rasa moun Filisti yo sorti. Men non petit Kanaran yo. Sidon, premier petit li ak Et. Se yo menm ki van set moun ki pote non yo. Kanaran te van set moun Jebis yo, moun Amori yo, moun Gigash yo, moun Evi yo, moun Akay yo, moun Sini yo, moun Avad yo, moun Zema yo ak moun Amat yo. Men non petit Sem yo. Elam, Asu, Apashad, Lidi, Aram. Men non petit Aram yo. Uz, Ul, Gete ak Meshek. Se yo ki van set moun ki pote non yo. Apashab te papa Shelak, Shelak te papa Ebe. Ebe te gen de petit gason. Yon tere le Peleg, paske sou tan li moun sou la tete divize yon ak lot. Lot petit Ebe a tere le Joktan. Joktan te papa Almodad, Shelef, Azamavet, Jerak, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimayel, Seba, Ofi, Avila ak Jobab. Tout moun sa yo se petit Joktan yo ye. Sorti nan Sem rive sou Abraham, nou jwen Sem, Apashad, Shelak, Ebe, Peleg, Reu, Serug, Nako, Terak ak Abram ki terele Abraham tou. Fami Ismael. Abraham te gen de petit gason, Izarak ak Ismael. Petit gason Ismael yo te vin zan set 12 branche fami. C'était Nebajot, premier petit Ismaël là, Keda, Abdeyel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Adad, Tema, Jetou, Nafish, ak Kedma. Abraham te gen yon lot femme kay ki te rele Ketura. Ketura sa fait 6 petits garçons pour li. Men non yo, Zimran, Joksan, Medan, Madian, Jisbak ak Swak. Joksan te gen 2 petits garçons. C'était Seba ak Dedan. Madian te gen 5 petits garçons. C'était Efa, Efe, Enoch, Abida ak Elda. Tout moun sa yo, se nan branche fami Ketura yo ye. Fami Esaou. Isarak petit garçon Abraham te gen 2 petits garçons. C'était Esaou ak Israël. Men non petit Esaou yo. Elifaz, Reuyel, Jeroush, Jalam ak Kore. Se Elifaz ki van set branche fami sa yo. Teman, Oma, Zefi, Gayetan, Kenaz, Timna ak Amalek. Reuyel te van set branche fami sa yo. Naat, Zera, Shamma ak Miza. Premier moun peyi Edon yo. Se Seyi ki van set premier moun ki te rete nan peyi Edon an. Men non petit li yo. Lotan, Shobal, Zibeyon, Ana, Dishon, Eze ak Dishan. Men non petit Lotan yo, Ori ak Oman. Lotan te gen yon sè ki te rele Timna. Men petit Shobal yo, Aljan, Manarat, Ebal, Shefi, Onam. Men non petit Zibeyon yo, Aja ak Ana. Ana te papa Dishon. Dishon te papa Amram, Eshban, Jitran ak Keran. Eze te papa Bilan, Zavan ak Jakan. Dishan même te papa Ouz ak Aran.
Wa pays Edom yo. Mais wa qui te gouverne pays Edom an van te gen aucun wa dans pays Israël la. Premier a te bela, petit garçon beyo. La ville kote li moun lan te rele Dinaba. Le bela mouri, c'est Jobab, petit garçon Zérak, moun la ville Bozra qui te gouverne dans place li. Le Jobab mouri, c'est Oucham, moun pays Teman qui te gouverne dans place li. Le Oucham mouri, c'est Hadad, petit garçon Bedad qui te gouverne dans place li. C'est Hadad ça qui te bat moun pays Madian yo dans plein Moab la. Yo te rele la ville kote li moun lan Avit. Le Hadad mouri, c'est Samla moun Masreka qui te gouverne dans place li. Le Samla mouri, c'est Saïl moun la ville Rehoboth bo la rivière l'Euphrate la qui te gouverne dans place li. Le Saïl mouri, c'est Baalanan, petit garçon Akbo qui te gouverne dans place li. Le Baalanan mouri, c'est Ada qui te gouverne dans place li. Yo te rele la ville kote li moun lan Payi. Madame li te rele Metabel. C'était petite fille Matreb qui peut-être parle te petite fille mes arabes. Ada mouri. Après ça, mais non petite Esaou yo qui te chef branche famille yo. C'était Timna, Alva, Jetet, Olibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibza, Masdiel, Hiram. C'était non tout chef pays dont yo ça. Un chronique chapitre 2. Famille Jida. Mais non petit garçon Israël yo. Riben, Simeon, Lévi, Jida, Isaka, Zabilon, Dan, Joseph, Benjamin, Neftali, Gad ak Ase. Jida te gen 5 petits garçons en tout. Choix, moun pays Canaran te fait 3 petites pour li. C'était Er, Onan ak Shela. Pi grand petit garçon Jida te si tellement fait ça qui mal, c'est rien à tout yel. Tama belle fille Jida te fait 2 petites pour Jida. C'était Perez ak Zérak. Perez te gen 2 petits garçons. C'était Ezron ak Amoul. Zérak te gen 5 petits garçons. Zimri, Etan, Eman, Kalkol ak Dada. C'est Aka petit garçon Kami, yon moun famille Zérak la qui te rale malais sou peuple Israël la, li te pran nan sa pou yo te boule net pou Seigneur. Et tant te papa Azaria. Zanset David yo. Ezron te papa Jarak Meel, Ram ak Kelubai. Ram te papa Aminadab, Aminadab te papa Nachon. Yon nan gros chef famille Jida yo. Nachon te papa Salma, Salma te papa Boz. Boz te papa Obed, Obed te papa Isaï. Mais petit Isaï yo. Eliab, premier petit garçon, Abinadab, deuxième petit garçon, Shimea, troisième petit garçon, Netanel, quatrième petit garçon li, Radaï, cinquième petit garçon li, Ozem, sixième petit garçon li, ak David, septième petit garçon. Des petites filles Isaï yo te rele Serouya ak Abigail. Serouya petite fille Isaïa te gen 3 petits garçons. Abishai, Joab ak Asael. Abigail te fait yon petit garçon pour jeter yon moun nan famille Ismaël. Petit la te rele Amasa. Famille Ezron. Caleb petit Ezron te marié ak Azuba. Yo te gen yon petite fille yo te rele Jeriot ak 3 lot petit garçons. Jecher, Shobab ak Adon. Le Azuba mouri, Caleb marié ak Ephrata. Yo te gen yon petit garçon yo rele Our. Our te papa Uri, Uri te papa Bezaleel. Le Ezron te gen 60 ans l'âge, li marié ak petite fille Makia, fe Galarad. Yo te gen yon petit garçon yo te rele Segub. Segub te papa Jaï. Jaï te gouverne 23 la ville nan pays Galarad. Men moun Geshou ak moun Aram yo te pran nan mel zon Jaïa ak la ville Kenat ensemble ak tout ti bouk ki nan voisinay li yo. Ça te fait en tout 60 bouk. Tout moun qui te rete nan zone lan te famille Maki papa Galarad. Le Ezron mouri, Caleb marié ak Ephrata, Madame Ezron papal. Ephrata fait yon petit garçon pour li qui te rele Askou, papa Tekoa. Famille Jerak Meel. Jerak Meel, premier petit garçon Ezron, te gen 5 petits garçons. Ram, pi grand, Bouna, Oren, Ozem,
ak Akija. Jerak Meyel te gen yon lot madame ki te rele Atara. Atara fe yon petit garçon pou li. C'était Onam. Ram, premier petit garçon Jerak Meyel la, te gen 3 petit garçons. Maz, Jamé ak Eke. Onam te gen 2 petit garçons. Chamaï ak Jada. Chamaï te gen 2 petit garçons tou. Nadad ak Abishou. Madame Abishou te rele Abijaïl. Li fait 2 petits garçons pour Abishou, Aban ak Molib. Nadab, frère Abishoua, te gen 2 petits garçons, Seled ak Apaim. Mais Seled mouri sans quitter petit garçon. Apaim te papa Ishéi, Ishéi te papa Shechan, Shechan te papa Alaï. Jada, frère Chamaïa, te gen 2 petits garçons, J'étais ak Jonathan. Mais j'étais mouri sans quitter petit garçon. Jonathan te gen 2 petits garçons, Pelet ak Zaza. Tout moun sa yo se famille Jerak Meyel yo e. Shechan pat gen petit garçon. Tout petit li yo se fiyo te e. Li te gen yon domestique ki te moun pays l'Égypte. Domestique la te rele Jara. Shechan marié yon nan petit fili yo avel. Yo te gen yon petit garçon ki te rele Ataï. Ataï te papa Nathan. Nathan te papa Zabad. Zabad te papa Efal. Efal te papa Obed. Obed te papa Jéhou. Jéhou te papa Azaria. Azaria te papa Elez. Elez te papa Elasa. Elasa te papa Sismaï. Sismaï te papa Shalom. Shalom te papa Jekamia. Jekamia te papa Elishama. Res famille Caleb yo. Premier petit garçon Caleb, frère Jerak Meyel la, te rele Mesha. Mesha te papa Zif. Marécha, deuxième petit Caleb la, te papa Hebron. Hebron te gen 4 petits garçons. Kora, Tapouak, Rekem ak Shema. Shema te papa Raham ki te papa Jorkeam. Rekem te papa Chamaï. Chamaï te papa Maon ki te papa Betsou. Caleb te gen yon lot femme kay yo te rele Efa. Li fait 3 lot petit avel. Aran, Moza ak Gazez. Aran te gen yon petit garçon yo te rele Gazez tou. Yon nom yo te rele Jadaï te gen 6 petit garçons. Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Efa ak Shaf. Caleb te gen yon lot femme kay encore ki te rele Maka. Maka fait 2 petits garçons pour li. Shebe ak Tirana. Après ça, Maka fait 2 lot petits garçons. Shaf ki te papa Madmana ak Seva ki te papa Magbena ak Gibea. Caleb te gen yon petite fille tou ki te rele Aksa. Tout moun sa yo te nan famille Caleb. Ou te premier petit garçon Efrata ak Caleb. Men petit li yo, Shobal ki te papa Kiriat Jearim, Salma ki te papa Bethlehem ak Aref ki te papa Betgade. Shobal papa Kiriat Jearim te zanset moun awoye yo, moitié nan moun ki rete Menouyot yo, ak moun ki te rete nan Kiriat Jearim ki vle di moun jete yo, moun Put yo, moun Shumat yo ak moun Mishra yo. Moun ki rete la ville Sora ak la ville Eshtawol yo te sorti nan branche fami moun sa yo tou. Salma papa Bethlehem te zanset moun la ville Netofat, moun la ville Atrot Bet Joab ak moun Sora yo ki te yon nan de branche fami ki te rete Manarat yo. Men branche fami moun ki te habil nan ekri ak kopye dokiman. Yo te rete la ville Jabez. Sete moun Tirayo, moun Shimayo ak moun Soukayo. Se moun branche fami Kayen ki sorti nan fami Amat, zanset moun Rekabio. Amen. C'était un chronique chapitre 1 avec un chronique chapitre 2. Que bon Dieu bénisse nous.